बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। गीता का दूसरा अध्याय। ओम श्री परमात्माय नमः। रथ के मध्य भाग में बैठ जाने पर अर्जुन की क्या दशा हुई संजय। संजय बोले, हे राजन, जो बड़े उत्साह से युद्ध करने आए थे पर कायरता के कारण जो विषाद कर रहे हैं और जिनके नेत्रों में इतने आंसू भर आए हैं कि देखना भी मुश्किल हो रहा है, ऐसे अर्जुन से भगवान मधुसूदन बोले कि हे अर्जुन, इस बेमौके पर तुझ में ये क्या कायरता कहाँ से आ गई। यह कायरता न तो श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा धारण करने लायक है, न स्वर्ग देने वाली है और न कीर्ति करने वाली ही है। इसलिए हे पार्थ, तू इस नपुंसकता को अपने में मत आने दे, क्योंकि तेरे जैसे पुरुष में इसका आना उचित नहीं है। अतः हे परंतप, हृदय की इस तुच्छ दुर्लभता को छोड़कर तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा। भगवान ने किसको कहा ये सब? अर्जुन की स्थिति को देख के जो जो बातें कही है वो सब समझ में आ गया कि भगवान ने उसको क्या क्या बोला। ऐसा सुनकर अर्जुन क्या बोले संजय? अर्जुन बोले, महाराज, मैं मरने से थोड़े ही डरता हूँ, मैं तो मारने से डरता हूँ। हे अरिसुदन, ये भीष्म और द्रोण तो पूजा करने योग्य है, इसलिए हे मधुसूदन, ऐसे पूज्य जनों को तो कटु शब्द भी नहीं कहना चाहिए। फिर उनके साथ मैं बाणों से युद्ध कैसे करूं? और भैया, केवल कर्तव्य पालन के सामने और भी कुछ देखा जाता है क्या? महाराज, महानुभाव, गुरुजनों को न मारकर मैं इस मनुष्य लोक में भिक्षा के अन्न से जीवन निर्वाह करना भी श्रेष्ठ समझता हूँ। अगर आपके कहे अनुसार मैं युद्ध भी करूं तो गुरुजनों को मारकर उनके खून से लथपथ तथा उनकी धन की कामना की मुक्ता वाले भोगों को ही तो भोगूंगा। इससे मुझे शांति थोड़े ही मिलेगी। फिर तुम क्या करना ठीक समझते हो? हे भगवान, हम लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि युद्ध करना ठीक है या युद्ध न करना ठीक है, तथा युद्ध में हम उनको जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है भगवान कि हम जिनको मार कर जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। फिर इनको हम कैसे मारे? धृतराष्ट्र के संबंधी है वो। जब तुम निर्णय नहीं कर सकते तो फिर तुम्हें क्या उपाय सोचा? हे महाराज, कायरता के दोष से मेरा क्षत्रिय स्वभाव दब गया है और धर्म का निर्णय करने में मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। इसलिए जिससे मेरा निश्चित कल्याण हो वह बात मेरे लिए कहिए। मैं आपकी शिष्य हूँ और आपके ही शरण हूँ, आप मुझे शिक्षा दीजिए। ये बात कौन कह रहा है? अर्जुन जैसे शिष्य कितने होते हैं संसार में? कोई भी अपने आप को ऐसे बोल सकता है कि मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझे शिक्षा दीजिए। सबके अंदर एक अहंकार होता है कि मैं तो समझदार हूँ, मैं ऐसे शब्द थोड़ी बोल सकता हूँ। क्या? जो अहंकार लेके चलेगा उसको कभी ज्ञान नहीं लगेगा। जो नम्रता में आएगा, झुक जाएगा, उसको ही ज्ञान मिलेगा। क्योंकि ये तो अंदर की सारी बातें हैं, बाहर का कुछ नहीं है। और अहंकार बाहर का है क्या? वो तो
آپ کا شترو ہے کون؟ اہنکار۔ تو جو بھی بات سن رہے ہو اس کے اوپر اپنے اوپر سمجھداری سے نرنے کریں۔ کسی اور سے بات کریں وہ ایک الگ بات ہوتی ہے، جیسے اب ہم ستسنگ میں یہ وانی چل رہی ہے ہماری، لیکن ہم اگر بات بھی کرتے ہیں تو اپنے اندر کی بھاوناؤں کو باہر لا کے بات کریں، کیا کہ اس بات سے کیسے کیسے نوارن کیا جا سکتا ہے، یدی ایسی استھتی ہو تو مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اب آپ کے پاس ساری باتیں آئیں گی پر آپ سننے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد سب بھول جاؤ گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سوچیں گے تو گیتا کا دوسرا ادھیائے ہے، بس پڑھ لیا سن لیا، پر اس میں ہمارے لیے قیمتی باتیں ہیں، اس پہ ہمارا من کیوں نہیں جائے گا؟ کیونکہ ہمارے تو اندر پہلے ہی موہ والے بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے اچھا والے دویش والے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہٹے، پاتر صاف ہو تو یہ باتیں جائیں اندر۔ ٹھیک ہے غلط ہے؟ کیونکہ ہم نے تو پہلے سے ہی اپنے اندر ساری چیز بسا رکھی ہے، وہ تو ہٹانی بہت مشکل ہے، اور ہٹے گی نہیں تو پھر کیسے ہوگا کام؟ تو کیسے ملے گی یہ شکشا ہمیں؟ جب ہم پاتر بنیں گے۔ پاتر کس کو کہا گیا ہے؟ سامنے والا آپ کو لے گا۔ ابھی آپ کو میں ایک چھوٹا سا ادھارن بتاتی ہوں۔ ابھی 8 تاریخ کو نرنے آ گیا تھا دلی کا، سب کو پتا ہے، اور ابھی تک مکھیہ منتری کی وہ نہیں ہوئی ہے۔ کیوں؟ چلو بتاؤ کوئی بھی کیوں نہیں ہوئی ہے، بتاؤ۔ سارے چپ۔ مودی جی کے صحیح دماغ میں کوئی انسان بیٹھا نہیں، ابھی آج ڈکلیئر کریں گے۔ بتاؤ بتاؤ۔ ہاں آپ نے بتایا، ٹھیک ہے۔ ہاں کس کو چننا یہ نرنے؟ ہاں یہ ان چیزوں سے سمبند ہے کہ گیتا گیان سے، کہ اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں سے کوئی غلطی ہو گئی تو اس کا پرینام کیا آئے گا، اور یدی ہم نے صحیح نرنے لیا تو پھر آگے بھی ہم دلی پہ وجے پراپت کر سکتے ہیں۔ اس لیے اتنا ٹائم لگا رہے، وہ کسی یودھا کو ڈھونڈ رہے ہیں جو دلی میں جس طریقے کا شاسن تھا اس کے اوپر راج کرنا ہے۔ وہاں کون ہے؟ کیجریوال، اتنا بڑا منہ پھٹ جھوٹا پاکھنڈی، اس سے جیتنے والا ہونا چاہیے ایسا مکھیہ منتری چننے کی، انہوں نے اتنا ٹائم لگا رہے ہیں، اور میڈیا والے سب ان کے اوپر زور ڈال رہے ہیں، پر وہ پھر بھی ان کی نہیں سن رہے ہیں، وہ اپنا نرنے ہی لیں گے۔ اور ہمارے کو تو کوئی ایک بار بھی کہہ دے نا تو اسی ٹائم کود کے اچھا تو ایسے کر لینا۔ سہنشیلتا، آگے کا پرینام نہیں جاننا چاہتے، اسی ٹائم کا کر دو بس۔ سنے کون؟ سننے کے کان ہونے چاہیے۔ سمجھ اسی میں کہتی ہے کہ جب تک آپ صحیح نرنے نہ لے سکو اس کاریہ کو مت کرو۔ ابھی تک آپ گھر کی 4 دیواری میں ہو، گھر کی 4 دیواری سے باہر آپ کب نکلو گے؟ یہ گیتا گیان امرت ہے، راج رشیوں کا گیان ہے یہ۔ اس سے آپ کے گیان چچو کھلتے ہیں، بھیتر کی دھارنائیں جو آپ نے اپنے آپ دھارن کر رکھی ہیں، وہ ساری دھارنائیں سنسار کی ہے۔ پرمارتھ کے لیے جانے کے لیے آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا، اپنے آپ کو جگانا پڑے گا، اس لیول تک جانا پڑے گا، اس کے لیے اپنے کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ بھوک مٹانے کے لیے بھوجن ہے تو اس کے لیے کتنا پریاس کرنا پڑتا ہے صبح سے رات تک۔ سوچتے ہیں کبھی بھی کہ صبح تو کھائی تھی اب رات کو نہیں کھانی؟ بولتے ہیں؟ کیوں نہیں بولتے؟ کیونکہ وہ تو ہمیں پتہ ہے کھانی تو پڑے گی، پر بھگوان کے لیے کیوں نہیں من میں یہ دھارنا آتی کہ ابھی تک مجھے وہ چیز کیوں نہیں ملی ہے جو میں ستسنگ میں سن کے آتی ہوں؟ بھگوان میرے اندر ہوتے ہوئے بھی مجھے کیوں نہیں مل پا رہے؟ سب سے نزدیک وہی ہے، باقی سب کچھ باہر ہے، ایک وہی اندر ہے، اور جیسے ہی ملے گا ساری جگہ پرگٹ ہو جائے گا۔ سنتے آ رہے نا، کن کن میں بھگوان ہے،
पत्ते पत्ते डाली डाली मेरा राम रमता। दिखाई दिया? तो जब तक आप उस स्थिति तक न पहुंचो, अपने आप को परमात्मा से जोड़ने की पूरी ताकत लगाओ। और एक बात और ध्यान से सुनना, जब आप भगवान से प्रार्थना करोगे तो ऐसा नहीं है कि भगवान सुनेगा नहीं, सुनता है भगवान। भगवान को पता चलता है कि वो ये बच्चे अब मुझे चाहते हैं, तो वो अपना भेद बताएगा। भगवान भेद बताते हैं अपना कि मैं कैसे मिलूंगा, पर कब है? मन साफ रहेगा अंदर से तभी भगवान जब हम परमात्मा को ही चाहेंगे, जब हमारी परमात्मा से जुड़ने की इच्छा जागृत हो जाएगी कि एक उसके सिवा और कुछ है भी नहीं, तो मैं कहाँ सर मारता फिर रहा हूँ? और क्यों? जब खेल उसका, संसार उसका, माया उसने पूर्णा रूप बना रखी, और मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ? और क्यों फंसा हुआ हूँ? कुछ मतलब तो हो फंसने का। क्या चीज पाना चाहते हो? हा? परंतु महाराज, आपने पहले जैसे युद्ध करने के लिए कह दिया था, वैसा फिर न कहे, क्योंकि युद्ध के परिणाम में मुझे यहाँ का धन धान्य से संपन्न और निष्कष्ट राज मिल जाए, अथवा देवताओं का अधिपत्य मिल जाए, तो भी मेरा यह इंद्रियों का सुखाने वाला शोक दूर हो जाए, ऐसा मैं नहीं देखता। उसको अपने अंदर दुख महसूस हो रहा है कि इंद्रियों का जो दुख जो है वो सूख रहा है। यानी अंदर से जब हम पीड़ित होते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है, तो ये पीड़ा उसको सहन नहीं हो रही है। ऐसी बात सुन के किसको? अर्जुन को। फिर क्या हुआ संजय? संजय बोले, हे कौन किसको बता रहा है? धृतराष्ट्र को बता रहा है। हाँ, दिव्य दृष्टि देने तो आया था उसको, धृतराष्ट्र को, लेकिन उसने ली नहीं, संजय सारथी को दिलवा दी। संजय बोले, हे राजन, निद्रा विजयी अर्जुन, अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण में युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा साफ साफ कहकर चुप हो गए। अर्जुन के चुप होने पर भगवान ने क्या कहा? अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के मध्य भाग में विषाद करते हुए अर्जुन से मुस्कुराते हुए कहने लगे, तू शोक न करने लायक का शोक करता है और पंडिताई की सी बड़ी बड़ी बातें पगारता है, परंतु जो मर गए हैं उनके लिए और जो जीते हैं उनके लिए भी पंडित लोग शोक नहीं करते। शोक क्यों नहीं करते भगवान? मैं, तू और ये राजा लोग पहले नहीं थे, यह बात भी नहीं है, और हम सब आगे नहीं रहेंगे, ये बात भी नहीं है। अर्थात हम सब पहले भी थे और आगे भी रहेंगे, ऐसा जानकर पंडित लोग शोक नहीं करते, क्योंकि जो भी मिटता है उसका अस्तित्व कभी नहीं मिटता, वो फिर उत्पन्न हो जाता है। क्या? जैसे आपको पता चला कि एक रुमाल घिस गया, फट गया, फिर आपने उसको फेंक दिया, फिर वो उसको जला दिया तो उसकी राख बन गई, फिर राख बन गई वो मिट्टी में मिल गई, वो मिट्टी में मिलने से उसका फिर कुछ ना कुछ उत्पन्न हो गया, तो खत्म कभी भी कुछ नहीं होता। क्या? तो जो शरीर है ये शरीर परिवर्तन हो रहा है, और एक दिन ये पंच उससे बना हुआ है, अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से, ये पांचों में विलीन हो जाएगा बाद में। क्या? ऑटोमेटिक। तो ये तो आज भी उसी से बना हुआ है, विलीन भी उसी में ही होना है, तो है कौन अब? उसको जानना जरूरी है। वो देखने वाला मैं हूँ, दृष्टा। तो जो देखने वाला है वो सत्य है, तो जो सत्य है वो देखता है, उसका किसी भी चीज में मन है नहीं, क्योंकि वहाँ वो मन बुद्धि से परे है, संसार से उसका कोई लेन देन नहीं है। अब देखो, आज गीता के उसमें मैंने पढ़ा, आगे आएगा वो,
کہ جیسے ایک جلاسا ہوتا ہے بہت بڑا، تو وہ ایک چھوٹے اس میں بن جاتا ہے دھیرے 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 کوئی بڑا جلاسا. تو اب آپ کا من پہلے کتنا پھیلا ہوا تھا، کتنا پھیلا ہوا تھا، کیا کیا پھیلا ہوا تھا. ایک پیئر ہے، ایک سسرال ہے، وہاں کا گلی محلہ ہے، پھر وہاں کا گلی محلہ ہے. آپ کتنے پھیلے ہوئے تھے. آپ وہاں سے سمٹ گئے، پھر وہاں سے سمٹ گئے. اب اپنے گھر میں، اپنے ایک پریوار میں، آپ گھر کے کرم پرانیوں میں. پر آپ کا من کیا ہے؟ جلاسا تو اتنا ہی ہے، پر آپ سمٹ کے اس میں آ گئے کیا؟ وہاں تک من جاتا ہے کیا جہاں پھیلا ہوا تھا؟ آپ ایک دم سے جب بول دیتے ہو نا تو آپ کا سب سے زیادہ جاتا ہے. پتہ ہے یہ بات؟ یہ ہم سوچ کے بولے باتیں کہ بات کس چیز کی ہو رہی ہے. آپ نے سوچ لیا پیر میں نہیں جاتا، سسرال میں نہیں جاتا. بات یہ نہیں ہو رہی ہے. بات کس کی ہو رہی ہے؟ کون سمجھ پایا؟ بات من کی ہو رہی ہے کہ ابھی بھی پھیلا ہوا ہے کیا من. گیتا میں دیا ہے ہمیں سمٹنا ہے اتنا، اور سمٹنے کے بعد شبد نہیں آئیں گے باہر. جب آپ کی وہ استھتی بن جائے گی. جب کیوں ابھی آج ہم بولیں آپ کو، جیسے میں کسی کو منع نہیں کروں گی کہیں جانے کی اور کچھ بھی کرنے کی، جس کو جو اچھا لگے کرو. ابھی بھی کسی کا فون آ جائے یا کسی کو کہیں جانا 1 منٹ میں، 2 مہینے کے لیے غائب، 15 دن کے لیے غائب، رشتے داروں کے گھروں میں، تو کیسے من نہیں پھیلا ہوا؟ ہاں کیسے نہیں پھیلا ہوا؟ سمٹ گیا تو کوئی رشتے دار کہاں سے آیا آپ کا؟ رشتے دار تو جب تک ہی ہے نا جب تک آپ کا من ہے وہاں. من کا ہی تو رشتے دار ہے، اور کس کا رشتے دار ہے؟ تو کہاں سمٹا؟ گھر میں بیٹھے بیٹھے آپ کہیں جانا نہیں ہے، ابھی کہیں کوئی پروگرام نہیں ہے، تو آپ کا من کہیں نہیں جا رہا. جب سامنے کسی نے تلوار نکالی ہی نہیں ہے تو میرے سے تو میں کسی سے جھگڑا ہی نہیں کرتی. جب کسی نے تلوار نکالی تو میری تو 2 نکل گئی. کیا سمجھ میں آیا؟ تو وہ جلاسا جو گیتا میں آیا ہے وہ یہ آیا ہے، جو بڑا جلاسا تھا وہ چھوٹے میں بدل گیا. تو ہم سمٹ جائیں اپنے اندر کہ اس سنسار کو سمجھنا ہے. آپ ایسے کچھ نہیں کر سکتے جب تک سمجھ نہیں آئے گی. سمجھنے کے بعد ہی آپ کو ایکانت مل جائے گا، آنند مل جائے گا. کیونکہ وہ تو ہے ہی، وہ آنند تو ہے ہی. آپ نے اس کو من سے اس کو تو پاس جا نہیں رہے، اور جہاں کچھ نہیں ہے وہاں بھاگے پھر رہے ہو. کس میں سکھ ڈھونڈ رہے ہو؟ رشتے داروں میں سکھ ہے؟ کس کے گھر جاتے ہو اس میں سکھ ہے؟ ہاں بتاؤ. آپ کو اپنے بیڈ پہ سونے میں نیند اچھی آتی ہے کہ دوسرے کے گھر جا کے نیند اچھی آتی ہے؟ اپنے گھر. کتنا بھاگتے ہیں. اب کی بار مدھو نے جو بتایا وہ میرے کو پہلے ہی پتا تھا ایسا ہی ہوتا ہے. اور یہ اب سمجھی ہے. 4 دن کی تھکان 3 دن میں اتری ہے. نہیں، 4 دن کی تھکان کی بات چھوڑ، اصلی جو بات ہے، پہلے گئی تو پیٹ جام ہو گیا، دوبارہ شادی میں گئی تو لوز موشن ہو گئے. کون سی شادی؟ کچھ بھی اچھا نہیں لگا دیدی. کون سی شادی ہے؟ یا اصلیت کو پکڑو نا. وہاں من کیوں نہیں گیا کہ یہ کیا ہے میرے ساتھ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرو. کہاں بھاگ رہا ہے من؟ کیوں بھاگ رہا ہے من؟ آخر کہاں جا کے ہی ٹکے گا؟ کیسے ٹکے گا؟ یہ ٹکنے کا راستہ آپ کے پاس، خود کے پاس ہے. وہ ہے آپ کی آنند اور آتما شانتی. وہ ہے آتما کا سوروپ. آپ سوئم دیکھو سب کچھ، سوچو اچھا، سب کا ہت کرو، سب کا بھلا کرو، تو آپ کو آنند اور شانتی اپنے اندر ہی ملنا شروع ہو جائے گا. دیدی میرے کو ایسے بھی بولا، جیسے ہم سب بیٹھے ہیں، ممی بیٹھی ہے، بہنیں بیٹھی ہیں، بھائی بیٹھا ہے، تھوڑی دیر بیٹھتے تھے صبح کے ٹائم. اب بیٹھتے بھی ہیں، چائے ناشتہ وغیرہ لیتے ہیں تو سب اکٹھے ہی بیٹھتے ہیں. اتنے مدو تو بیٹھی بیٹھی پتہ نہیں کہاں کھو جاتی ہے. دیدی میرا جاپ چلتا تھا اندر ہی اندر، میں ان باتوں میں دھیان نہیں دیتی تھی. میں ایسے ہی اپنے آپ میں بیٹھی بیٹھی کہتے مدھو پتہ نہیں کہاں کھو جاتی ہے. اب میں ان کو کیا جواب دوں، میں چپ رہتی. ہاں چپ رہنا چاہیے.
اب ان کو ایسے ہی لگے گا. میں اپنے میں ہی رہتی تھی. ہاں جبھی تو تیرے کو دونوں بار کا پتا چلا کہ تیری ٹینشن کیا کیا ہوئی ہے اور تجھے جا کے اچھا نہیں لگا. جبھی تو پتا چلا. اگر اپنے آپ میں نہیں ہوتی تو ان چیزوں پہ دھیان ہی نہیں دیدی جاتا. میں 12 بجے الٹی آ گئی وہاں سے ریٹرن. تینوں بہنوں نے پھیرے ویرے سب ودا کر کے آئی. میں بولی میں میرا شریر دیکھوں گی تو میرا شریر ساتھ نہیں دے رہا. مجھے پلیز گھر چھڑوا دو. تو میں دیشو گھر آ گئے کیونکہ دیشو کی دوسرے دن ایگزام تھی. اس کو لے کے میں بہانہ کر کے ویسے طبیعت ٹھیک بھی نہیں تھی اور میں نے سوچا 2-4 گھنٹے جا کے سوؤں گی تو دوسرے دن جانے کے لائق ہو جاؤں گی. صحیح بات ہے دیکھنا پڑتا مجھے ہے. اپنا دیکھنا ہے وہاں بھی گھر سنبھالنا ہے جا کے. اور کیا. بالکل مزہ نہیں لیا دیدی سچ اور میں. کوئی کچھ کہتا ہی نہیں ہے. ہاں تمہارا ہی من کہتا ہے سب کچھ. کوئی رشتے دار کسی کو کچھ نہیں کہتا. بس ایک جیسے کہتے ہیں نا ایک فارمیلٹی ہوتی ہے. بولے وہ پھیروں پہ رکی تھی. بولے نہیں. ہاں ان کے نا شریر میں تکلیف تھی کچھ اس لیے جا کے سو گئے. بس ہو گیا. اب کوئی اس بات کا کیسے بھی مطلب نکال لے. جس کو نکالنا نکالو. مجھے کسی سے کچھ نہیں کہنا تو مجھے کوئی کیا بھی کہے تو میرے کو کیا. مجھے نہیں کہنا کسی کو بھی. کوئی سو رہا ہے تو کوئی جگ رہا ہے تو میں اس میں نہیں ہوں. دیدی ایک دن کی اور بتاؤں بات. مہندی تھی جس دن پورا دن گرین پہرے سب. اچھا اس میں چل رہا ہے. نہیں چلنے دینا تو کیا ہو سب گیا. گرین پہن کے فنکشن اٹینڈ کیا پورا دن. اب پورا دن تو فوٹوگرافر آیا نہیں. رات کو 9:30-10 بجے فوٹوگراف. میں نے تو اپنی ساڑی اتار کے گیلی کرتی پہنی. کھانا وانا کھا کے لیٹنے لگے. بھابھی آئی چھوٹی. آپ کو پتا نہیں دیدی آج شوٹ ہے مہندی کا. کچھ نہیں بولی دیدی بھابھی سے. جیسے میں اپنے روم میں آگے اپنی بہن سے بولی. میں نے کہا بہنوں تم اٹینڈ کرو میرے بس کی نہیں رہا بھائی. مجھے تو لیٹنے دو ساتھ میں. کہتے نا اس کی طبیعت ٹھیک نہیں. پنڈا چھٹایا. 12 بجے تک دیدی شوٹ چلتا رہا ان لوگوں کا. پھر کیا ہوا سنجے بولے ہے راجن نندرا وجئی ارجن انتریامی بھگوان شری کرشن میں یدھ نہیں کروں گا ایسا صاف صاف کہہ کر چپ ہو گئے. ارجن کے چپ ہونے پر بھگوان نے کیا کہا. انتریامی بھگوان شری کرشن دونوں سیناؤں کے مدھیہ بھاگ میں وشاد کرتے ہوئے ارجن سے مسکراتے ہوئے کہنے لگے تو شوک نہ کرنے لائق کا شوک کرتا ہے اور پنڈتائی کی سی بڑی بڑی باتیں پگارتا ہے. پرنتو جو مر گئے ہیں ان کے لیے اور جو جیتے ہیں ان کے لیے بھی پنڈت لوگ شوک نہیں کرتے. شوک کیوں کرتے ہیں بھگوان تو اور یہ راجا لوگ پہلے نہیں تھے یہ بات نہیں ہے. ہم سب آگے نہیں رہیں گے یہ بات نہیں ہے. ارتھات ہم سب پہلے بھی تھے اور آگے بھی رہیں گے. ایسا جان کر پنڈت لوگ شوک نہیں کرتے. اس بات کو کیسے سمجھا جائے. ارے بھیا دیہ دھاری کے اس شریر میں جیسے کمار اوستھا یوا اوستھا اور وردھ اوستھا ہوتی ہے ایسے ہی دیہ دھاری کو دوسرے شریروں کی پراپتی ہوتی ہے. سمجھ میں آ گیا. یہ کس کو سمجھ میں نہیں آیا. جیسے دیدی شریر میں 3 اوستھائیں آتی ہے. بال اوستھا یوا اوستھا وردھا اوستھا. ایسے ہی شریر بدل کر دوسرے میں جنم لے لیتا ہے شریر. اپنے آپ بدلا وہ شریر کسی نے کچھ نہیں کیا. کر سکتا ہے کوئی نہیں کرتا. اب آپ کا بھی جنم آئے گا پر وہ جنم تو آئے گا تو کرموں کے آدھار پہ آئے گا. آپ کر کیا رہے ہو آپ بویا کیا تو نے بویا کیا ہے پرانی تیری آتما ہی جانے پرماتما ہی جانے تیری کرم کہانی تیری آتما ہی جانے پرماتما ہی جانے. کتنے ہی بھیدوں سے کرم چھپائے تو تیری آتما ہی جانے پرماتما ہی جانے. ایک انسان بہت بڑا دان کر کے بھی دکھاتا نہیں ہے. ایک چھوٹا سا کچھ کر کے بھی وہ دکھاتا ہے. آپ اس بات سے بہت گہری بات سمجھ سکتے ہو کہ اندر کی استھتی کیا ہے اندر میں کیا ہے وہ آپ کو پتا چل جائے گا کرم کا کہ کرم ہم کس کس طرح سے کرتے ہیں. یہ بات سمجھ میں آئی. کرتا بھوگتا ہم کیسے بنتے ہیں. تو بھگوان کو تو سب پتا آپ کیا کرتے ہو پر آپ نے جب اپنے طریقے سے اس کو کیا تو وہ آپ نے کرتا پن کا ابھیمان کیا. کرتا پن کا کیا تو بھوکتا بھی بننا پڑے گا. ہاں
कर्ता का भोगता जरूरी होता है। ये गीता में लिखा है कि तू कर्म तो कर फल मैं दूंगा। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। सब भजन भी बोलना और ताली भी बजाना। सतगुरु तुम तो मेरे कुमार हो, सतगुरु तुम तो मेरे कुमार हो। मैं माटी हूँ इस धरती की, मैं माटी हूँ इस धरती की। धरती करे पुकार, धरती करे पुकार। सतगुरु तुम तो मेरे कुमार हो, सतगुरु तुम तो मेरे कुमार हो। ये माटी भी क्या माटी थी, ये माटी भी क्या माटी थी। रुड़ती थी जग माही, रुड़ती थी जग माही। पाव तले आती थी सबके, पाव तले आती थी सबके। तूने लिया उठा, तूने लिया उठा। हाथ बढ़ा कर की निगड़ाई, हाथ बढ़ा कर की निगड़ाई। और किया तैयार, और किया तैयार। सतगुरु तुम तो मेरे कुमार, सतगुरु तुम तो मेरे कुमार, सतगुरु तुम तो मेरे कुमार। भाव का जल डाला उसने, माटी बही नियार। भाव का जल डाला उसमें, माटी बही नियार। चाक चढ़ा कर खूब उबारा, कितनी करी संभाल। चाक चढ़ा कर खूब संभाला, कितनी करी संभाल। संभाल करके तू अंदर को, संभाल करके तू अंदर। चोट लगे तत्काल, सतगुरु तुम तो मेरे कुमार, सतगुरु तुम तो मेरे कुमार। चोट लगे तत्काल, सतगुरु तुम तो मेरे कुमार, सतगुरु तुम तो मेरे कुमार। तू ज्ञान की अग्नि इस माटी, तू ज्ञान की अग्नि इस माटी को दिन दिन रंग चढ़ाए, को दिन दिन रंग चढ़ाए। प्रेम से उपल दो, प्रेम से उपलब्ध से अनुभव को और दिया बढ़ाए। प्रेम से उपलब्ध दे अनुभव को और दिया बड़ा। तप कर बन कर लगी बोलन, तप कर बन कर लगी बोल। तू है मेरा कुमार, सतगुरु तू है मेरा कुमार, सतगुरु तू है मेरा कुमार, सतगुरु तू है मेरे कुमार। ये माटी तो अब बन गई है, ये माटी तो अब बन गई है। फूलों का गुलदान, फूलों का गुलदान। महकाएगी ये सबका जीवन, महकाएगी ये सबका जीवन। प्रेम का दे कर दान, प्रेम का दे कर दान। धन्य है माटी, धन्य है माई, धन्य है माटी, धन्य है माई। धन्य है वो अवतार, सतगुरु तुम तो मेरे कुमार। धन्य है वो अवतार, सतगुरु तुम तो मेरे कुमार, सतगुरु तुम तो मेरे कुमार। और मैं माटी हूँ इस धरती की, मैं माटी हूँ इस धरती की। धरती करे पुकार, सतगुरु तुम हो मेरे कुमार,
सतगुरु तुम तो मेरे कुमार, सतगुरु तुम तो मेरे कुमार। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय।